السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ازیک بیان شیخ الحدیث حضرت مفتی نذیر احمد قاسمی صاحب دامت برکاتہ بیان بوزیو ضروری اینڈس تام چینل سن کرزو ضرور سبسکرائب برائے مہربانی کرت کرزو ویڈیو زیادہ کھت زیادہ شیئر بے کرزو سپورٹ۔ اللہ ہر چیز برداشت کر لیتے ہیں لیکن نبی کو کوئی تکلیف پہنچائے یہ اللہ برداشت نہیں کرتے۔ سمجھ لیں، اللہ ہر چیز برداشت کر لیتے ہیں لیکن اللہ اپنے نبی کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتے۔ لیکن کون مسلمان ہوگا جو نبی کو تکلیف پہنچائے گا؟ جواب ہے کوئی نہیں۔ ایمان والا کتنا ہی کمزور ایمان والا کیوں نہ ہو، وہ کبھی اپنی نبی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، گستاخی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ لیکن تکلیف پہنچانے کی ایک قسم عجیب ہے، اور وہ ہے جس میں انٹینشن تو نہیں ہوتا ہے مگر تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ بس یہ سمجھو، ٹھیک ہے؟ مول چھو پنس بچس وانا گوبرا مے بوت ژٕ چھُکھ فلٲنی سُنٛد گھر گژھان مہ گژھ۔ نیچو اچھا ٹھیک چھُ بہٕ گژھٕ نہٕ، مگر چھپ کر کے جا رہا ہے۔ تو باپ نے سنا، ٹھیک چھا؟ میں سوچ بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ أمِس زیادٕ کِہیٖنۍ ؤنِتھ، کیٛازِ وۄنۍ چھُس بہٕ پیوٚمُت، تہِ گوٚژھُم نہٕ گژھُن یہ اگر مجھے جواب میں اٹھ کھڑا ہو گیا تو کیا کروں گا؟ اب باپ جب بھی سنتا ہے تو اس کو دکھ ہوتا ہے، بیٹا چپ کے جا رہا ہے اس گھر میں۔ عشا زینت مینس پنس مالس تکلیف واتناؤنہٕ خٲطرٕ یہ کر، یہ جو اس گھر میں جاتا ہے، مال وونس گوبرا فلٲنۍ سُنٛد گھر ایز نہٕ گژھان، نیٚچوٗ چھُ برونٛٹھ کَنہِ وَنان ٹھیٖک چھُ بہٕ گژھٕ نہٕ، مگر ہۄپٲرۍ چھُ ژوٗری گژھان اَتھ گھرس منٛز۔ مول یُتھُے بوزان تٔمِس چھُ گژھان بڑٕ افسوٗس، بڑٕ دُکھ، تکلیف پہنچتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بچہ سُنٛد مقصد چھا مٲلِس تکلیف واتناوُن؟ أمۍ چھا اِرادٕ کوٚرمُت میٲنِس مٲلِس گوٚژھ تکلیف واتُن؟ نہ، مگر ہۄپٲرۍ چھُ گژھان ہۄتھ گھرس منٛز۔ اَمہِ سۭتۍ چھُ مٲلِس واریاہ تکلیف، مگر نیٚچوٗ سُنٛد اِرادٕ چھُنہٕ مٲلِس گوٚژھ، سُہ چھُ وَنان ہے یا تہِ گوٚژھ نہٕ مٲلِس پَیی لگُن۔ وۄنۍ اگر مول بوزِ مگر سُہ گوٚژھ نہٕ اَتھ سَنُن، ٹھیک چھُ؟ بس اس بیٹے کا ارادہ باپ کو تکلیف پہنچانے کا نہیں ہے، مگر باپ جب بھی سنتا ہے اس کو دکھ ہو جاتا ہے۔ بس یہ تھٲیِو تُہۍ ذہنس منٛز۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح کیا، یہ نکاح حضور نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر اللہ کا فیصلہ ہوا اور اللہ نے فرمایا یہ نکاح آپ کو کرنا پڑے گا۔ حضور ایسے ویسا سن نکاح کرن ٲس نہٕ ضرورت، باقی حالات ٲسۍ واریاہ، مگر خدا تعالیٰ سُنٛد آرڈر آپ کو کرنا پڑے گا۔ حضور ایسے ویسان کرن تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے نکاح کر دیا، تو چھُنہٕ کِہیٖنۍ کرُن زمینس پٮ۪ٹھ، کہ زوجنا کہا ہم نے آپ کا نکاح کر دیا۔ کیٛازِ اوس خدا تعالیٰ سُنٛد یہ اسرار؟ تتھ آسہٕ واریاہ حکمت۔ اب جب اللہ نے آسمانوں پر نکاح کر دیا تو اب انکار نہیں کر سکتے۔ حضرت زینب ٲسمٕژ چھِ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پۄپھتٕر بیٚنہِ، أمِس سۭتۍ گوٚو یہ نکاح۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ باقی ازواج مطہراتن ان کو کہتی تھی تُہُنٛد نکاح چھُ گوٚمُت زمینس پٮ۪ٹھ، میون نکاح خدا تعالیٰ پانے کوٚرمُت آسمانس پٮ۪ٹھ۔ ٹھیک ہو گیا نکاح۔ اب حسن اتفاق کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس مالی پوزیشن بہت اچھی تھی، اس لیے دعوت حضور نے کی، شاندار دعوت کی۔ شاندار دعوت کیا تھی؟ تَتھ منٛز ژوٚٹ تہِ ٲس تہٕ ماز تہِ اوس، بس یہ دو چیزیں تھیں۔ چنانچہ حدیث میں ہے، بخاری میں حدیث میں، فَأَكَلْنَا لَحْمًا وَخُبْزًا، ہم نے گوشت بھی کھایا، روٹیاں بھی کھائی۔ صحابہ آتے گئے، کھاتے گئے، نکلتے گئے، صحابہ آتے گئے، کھاتے گئے اور نکلتے گئے۔ اخیر میں 2 یا 3 صحابی کھانا کھانے کے بعد وہی بیٹھے رہے۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ آج قسمت سے ہم اندر پہنچے ہیں، خوش قسمتی کا موقع ہے، اندر آنے کا موقع ملا ہے، آئندہ پتہ نہیں کبھی آ سکیں گے نہیں، بجائے اس کے کہ ہم سڑکوں پر چلیں گے بہتر ہے یہیں بیٹھے رہے۔ لہٰذا وہ بیٹھے رہے، کھانا کھانے کے باوجود بیٹھے رہے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا تو تھک چکے تھے یا کوئی اور ضرورت تھی، حضور چاہتے تھے یہ اٹھ جائیں اور میں اپنا کام کروں، مگر حضور نے زبان سے نہیں کہا کمرہ خالی کر دو، آپ لوگوں نے کھانا کھایا ہے نکل جاؤ، نہیں، حضور نے زبان سے نہیں فرمایا، حضور بیٹھے رہے۔ ان کو بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوچا میں کہہ تو نہیں سکوں گا، ؤنِتھ تہِ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ، یِمن چھُنہٕ پانہٕ تہِ ذہنس منٛز یِوان، تیٚلہِ کَرٕ بہٕ اکھ چیٖز، بٕے وَتھٕ تیٚلہِ، میں اٹھ جاؤں گا تو یمن یہ حیث یہ بھی اٹھ جائیں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام خود اٹھے، مگر ان کو خیال نہیں آیا۔ یہ نکل کے حضور ایک جگہ پہنچے، دوسری جگہ پہنچے، حضرت عائشہ سے ملاقات کی، حضرت عائشہ نے بہت ساری باتیں پوچھی، حضرت سارا انتظام ٹھیک ہو گیا، لوگوں نے کھانا کھایا وغیرہ، کیا کیا باتیں پوچھی ہوں گی، ٹھیک۔ کافی دیر کے بعد حضور نے سوچا تم آسن ؤتھمٕتۍ تم آسن درٛامٕتۍ۔ چنانچہ حضور جب آئے تو دیکھا وہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور نے ایک نگاہ کی، کچھ نہیں فرمایا، واپس چلے گئے۔ ان بیچاروں کے ذہن میں بھی نہیں آیا کہ اس پہ وتھن تو نیرن، وہ بھی وہیں بیٹھے رہے۔
चले गए हुजूर, फिर कहीं कहीं सारे काम करके आए, न जाने कितनी देर के बाद आए, ये सोच करके वंत आसन तुम कम से कम द्रामिद, और मैं जाकर थोड़ा आराम करूंगा, सुबह से मैं खड़ा हूं और कोई दूसरा काम भी हो सकता है होगा। अब उन्हें कमरा खाली किया होगा। जब वो वापस आए तो हुजूर ने देखा कि तुम वंत भी थी, बस अब रुक जाइए। अगर अल्लाह के नबी ने उनसे फरमाया होता कमर करू से खाली वो नीरू और तुम वतान न है कहा वनित कि ये ऑर्डर आओ, जब हुजूर ने कहा आप लोग क्यों नहीं उठे, लेकिन अल्लाह के नबी ने नहीं फरमाया था। अगर तुम पान ऐसे जहनस मज आमुद अस पे वतुन तो नेरुन, हमें उठना चाहिए, फिर भी नहीं उठे, तो कह सकते थे भाई आपके जहन में आ गया था, आप क्यों नहीं उठे। न अल्लाह के नबी ने फरमाया न उनके जहन में आया, न अल्लाह के नबी ने फरमाया न उनके जहन में आया। वह हेकवा वनित यमन ओस पलान नबी साहबस गोस रूहानी इजा गसन हेकवा वनित, इस हेकवा वनित कि तिमो ज़ैनित मैंने चो नबी साहबस तकलीफात नमुत नहीं, मगर देखिए अल्लाह ताला शाह ने क्या किया। अब जब तीसरी मरतबा हुजूर तशरीफ लाए, उन साहबा ने सोचा है काफ़ी देर हो गई, हुजूर ने तीसरी मरतबा हमको देखा, चलो वो नेरो वतो नेरो, निकले। और निकलने के बाद हुजूर अपने घर अंदर तशरीफ लाए। अल्लाह ताला शाह ने सूरत भेज दी, आयत भेजी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तदखुलू बुयूतन नबी, नबी के घर में अब नहीं आना। ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला अन युज़न लकुम, मगर तब जब तुम्हें इजाज़त मिले। फ़ैदा दखल तुम फन, जब तुम अंदर आ जाओ खाने के लिए या किसके लिए, जो ही फारिग हो जाओ फौरन निकल जाओ। वाला मुस्तानिसीन लिहदीस, वहीं बैठ कर के बातें मत करना, वहीं बैठ कर बातें मत करना। इन्ना ज़ालिकुम काना यूज़िन नबी, इससे मेरे नबी को तकलीफ पहुंच गई। मा काना लकुम अन तुज़ू रसूल अल्लाह, तुम्हारे हरगिज़ ये बात नहीं कि मेरे नबी को तुम तकलीफ पहुंचाओगे। फिर आगे फरमाया, अल्लाह आगे फरमाया, जो मेरे नबी को अजियत पहुंचाएगा उसको दुनिया और आखिरत में लानत है। किसको फरमा रहे हैं? सहाबा किराम को। वो सहाबा जिनका इंटेंशन नहीं था कि हम हुजूर को तकलीफ पहुंचाएंगे। मेरे भाई, जब हमारी डायरी हमारे नबी के पास पहुंचती होगी, जब हमारी डायरी हमारी नबी के पास पहुंचती होगी, तो हुजूर को खुशी होती होगी कि गम, बस। और अल्लाह जब देखेंगे मेरे नबी की ये उम्मती वो कर रहे हैं जिससे मेरी नबी को दुख ही दुख पहुंच रहा है, तो अल्लाह ताला शान हो फिर भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अल्लाह को हमारी बहुत मोहब्बत है। वो इंतज़ार में है कि अपनी ज़िंदगी ये सुधार लें। बस यही हमारी मैसेज है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मे सारे बयान बयान आमत पसंद, मेहरबानी कर सपोर्ट, सपोर्ट सही ज़रूरत, मेहरबानी कर वीडियो ज़्यादा को ज़्यादा शेयर, बे कर सान चैनल ज़रूर सब्सक्राइब, बराए मेहरबानी कर सब।